दर्शक बंधु भारत सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ गतकाली आरंभ हो जाइछि। ओडिशा रे मध्य मोहन चरण माझी बा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गतकाली कलाहांडी जिलार भवानीपाटना ठारे यार शुभारंभ करा जाइछि। आसंतु मु एई भिडियो रे आपण मानकु कहिबाकु जाउछि जे एई अंत्योदय गृह योजनार एई फॉर्म टी को आपण किपळी अप्लाई करिवे एवं कोबळी भाबरे डाउनलोड करिवे ताहाकु मध्य मु आपणकु बुझेया पई एई भिडियो रे जाउछि एवं ता सहित मु एई भिडियो रे आपन जणाइ नेबि जे केउ माने एई अंत्योदय गृह योजना रे शामिल होई परिबे एवं आवेदन प्रक्रिया कोन रहिछि एवं गाइडलाइन मध्य कोन रहिछि एवं केते टंका मध्य आपणकु एई योजना रे मिलिबो ताहाकु मध्य मु एई भिडियो रे जणाइ पई जाउछि। जदि आपण ए चैनल टी नुआ करी आछंती ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आसंतु डेरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। अंत्योदय गृह योजना फॉर्म टी को अप्लाई करिबा पूर्वरु मु आपन को एक इंपोर्टेंट नोटिस जणाइ दउछि जे मोर बहुत सारा बंधु मानक मन रे एक प्रश्न आसुथिबो जे केउ माने ए अंत्योदय गृह योजना रे शामिल ही परिबे बा केउ हिताधिकारी माने अंत्योदय गृह योजना रे घर पाई परिबे। मु सरकारंकर गाइडलाइन अनुसार कहवाक जाऊँ जे जो बंधु मानकर घर जेकोसी एक प्राकृतिक विपर्य हो बा बन्या बात्यार घर नष्ट हो से हिताधिकारी मानू अग्राधिकार बा सेमानकु अत्यधिक गुरुत्व दिज्व जहाँफल प्राथमिक स्तर में घर मिलवाक जाऊँगी एवं जो बंधु मैंने अनाथ अच्छा बा से घर पोड़ी जाइए बा से कौन एक गुरुतर रोग रे पीड़ित अच्छा यथा किडनी जनित रोग हो बा कैंसर हो बा HIV रोग हो जदि से पीड़ित अच्छा से प्राथमिक स्तर में गुरुत्व दिज्व। ता सहित लोअर इनकम जार इनकम पाखापाखि वर्ष को 1 लाख रु कम थी पाखापाखि 60-70 हज़ार थी से अग्राधिकार घर मिलवाई जाऊँगी। यह रहा क्यों मानक घर मिल जेनेराली कौन ना लोअर इनकम बा आपणकर जदि पक्का घर नपरी आप छण छपर बा कच्चा घर थी बा आजबेस्ट घर थी बा टाइल घर थी ताहले आपन कौन ना अंत्योदय गृह योजना रे घर मिलवाक जाऊँगी। एवं सरकार मध्य कहते जे आपणकर चाल छपर घर बा आजबेस्ट घर एक कौन ना कच्चा घर रे रूप से जो सर्वे हम से आपन कौन करेंगे ना से सामिल करेंगे। ताहले जदि आपणकर चाल छपर घर अच्छी ताहले आपनको निश्चित ये अंत्योदय गृह योजना रे घर मिलवाक जाऊँगी। आसंतु ये फॉर्म टी को किपरि आमे डाउनलोड करिबा एवं किपरि अप्लाई करिबा मु ए वीडियो रे आपनको कहबाक जाऊँगी। सर्वप्रथमे ये अंत्योदय गृह योजना रो अप्लाई फॉर्म टी को डाउनलोड करने को चाहूँते ताहले आपन कौन करिया पड़िबो ना गूगल को जाई सेठारे आपन से जो वेबसाइट रे आपन कौन करिवे ना डाउनलोड करें। जदि आप डाउनलोड करने इच्छुक अच्छा ताहले आपन कौन करंतु ना मु आपन को नहीं जाउची काफरू ना गूगल को नहीं जाउची गूगल बा जेकोसी आपन क्रोम ब्राउजर में मध्य डाउनलोड करि पारिबे। आपन क्रोम ब्राउजर रे आपन कौन लिखंतु अंत्योदय गृह योजना ओडिशा मारी सर्च कले आपन को एभळे भाबरे को इंटरफेस आसीजो लिखाइतो कौन ना रूरल हाउसिंग लिखाइतो ताहापरे क्लिक कर साला परे आपन को एभळे भाबरे को इंटरफेस शो करिवो देखिपारे। आपन कौन करेंगे ना जो 3 डॉट लाइन अच्छी तापर क्लिक करी होम उपरे क्लिक करेंगे। आपन होम में क्लिक कर सारापर आपन को यही भाव में एक इंटरफेस टी शो कर शो कर सारापर देखिपारे एठारे अंत्योदय गृह योजना शो करुँची तापर क्लिक कर सारापर आपन को यही भाव में एक इंटरफेस शो होगापी जाऊँगी। आपन को यही भाव में एक इंटरफेस आसो एवं आपन कौन करेंगे ना एठारे लिखाई कौन ना आवेदन पत्र बा एप्लिकेशन फॉर्म आपन एठारे मध्य एप्लिकेशन फॉर्म टी को डाउनलोड पे क्लिक करी डाउनलोड करि परिबे। एवं यार निर्देशावली कौन अच्छी जहाँ गवर्नमेंट तरफ आसी आपन मध्य एठारे मारी डाउनलोड मारी देखि परिबे। आसंतु यार है तो किपरि डाउनलोड करेंगे आसंतु एबे जानि नबा से फॉर्म टी को आमे किपरि भाव में फिलअप करिबा। वर्तमान आपन जो डाउनलोड करथिले जो पीडीएफ टी को ताको ओपन करि साला परे आपन को ये अंत्योदय गृह योजना फॉर्म टी यही भाव में शो करिवो। शो कर सारा परे आपन को प्रथम 1 नंबर कौन देखौजी ना आवेदनकारी नाम आपन कौन करंतु ना जार आवेदन करिया बा आपन जदि आवेदन करिया चाहूचंदी ताले आपन को आधार रे थिबा जो ना बा आधार रे आपन को नाम जो डिटेल्स अच्छी से अनुसार आपन एठारे आपन को नामटी देबे। तापर जदि आपन अप्लाई करूचंती
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଦେବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ଦେବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ଲକ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲିଙ୍ଗ ଦେବେ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ବା ଆପଣ କ'ଣ, ଯଦି ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଦେବେ, ଯଦି ଏସି ଦେବେ ବା ଓବିସି ଥିଲେ ଓବିସି ଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ 40% ବା ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଯଦି ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ତାହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଁ ବା ନା ଦେବେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଡିବିଟି ଅଛି ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ଟା ଦେବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶାଖାରେ ଅଛି ସେଇ ଶାଖାଟିର କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଖାତାର ନମ୍ବର ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ ବା ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତଟି ଏଠି କରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେଇ ତାରିଖଟା ଏଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଘୋଷଣାନାମା ଅଛି ବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଡେଟ୍ରେ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଥବା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବା କୌଣସି ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ କରିବେ। ନହେଲେ କିଛି ଠିକ୍ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି 40%ରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେଟାରେ ଠିକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ବିଧବା ମହିଳା, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଯଦି ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ଏଠି କିଛି ରୋଗର ନାଁ ଦେଇଛି, ସେଇ ରୋଗ ଉପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଠିକ୍ ମାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜନାମା, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟାରେ ମାନେ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଏଠାରେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋକପି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଛି 10ଟି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇସବୁ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏକ ଘୋଷଣା କରିବେ ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ନା ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୃହ ମିଳିନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସିରେ ଆପଣ ଅଛି ବା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧରିନିଅନ୍ତୁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଶେଷକୁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟିକୁ ଡିବିଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ରହିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ 50,000 ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଅନ୍ତର୍ଜୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ କେତେଟି ଗୃହ ବା କେତେ ପକ୍କା ଘର ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 60,000 ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଗୃହ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଜୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଉପରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।